Ayan guys, dumating yung parcel natin. Buksan natin kung ano yung itsura niya guys. Ayan. Ito pala yung in-order natin na naman. Ayan, maxi dress. Sukat natin. Ito guys, ang ganda siya guys. Legit na naman. Ay guys, ganda oh. Yeah, long dress. Kaya order na kayo guys sa Yellow Basket. Hello guys, meron ulit tayong parcel kahit gabi guys. Binuksan ko guys kasi excited ako makita yung in-order ko guys. Ayan guys, so ang ganda-ganda pala ng dress na in-order ko guys. Ayan, tignan nyo na guys. So kulay pa lang talagang ang ganda ne guys, sky blue, oh, ma-flower ang dating ne guys. Ayan, oh, maxi dress pala yung in-order ko guys. Ngayon sukatin natin kung gaano siya kaganda guys. Yung tela pala niya guys, madulas siya, tsaka presko sa katawan guys. Ayan guys, oh, hanggang XL pala ang siya dyan guys. Ne guys, ang ganda oh. Yung size ko pala, size semi-large ako guys, kaya pasok sa aking katawan. Hello guys, naka-legit store na naman tayo, kaya napa-order naman ako ng polo para sa aking asawa. Ayan guys, kulay red kasi ang favorite niya. Maganda yung tela guys, sakto lang yung kapal niya guys, presko sa katawan. Ayan, XL lang kinuha namin guys. Check sa Yellow Basket. Guys, mayroon na naman tayo ulit parcel. Buksan na natin. Eh guys, ayan, excited kami guys. Siya dapat ito guys. Buksan mo na. Ayan guys. Kasyang maganda. Ay wow, maganda siya guys. So, sukat na natin. Ikot-ikot guys. Ayan guys. So, ang ganda-ganda na guys. Size small pala yan guys. So, perfect na guys. So, ang ganda na. Oh, small size guys. Thank you for watching.